Artiannya ya ulun main game bro, mengasah otak. Iya. Untuk online, itu mengasah otak supaya otak takamru tahu berfungsi dengan baik. Cuman kesalahan nih kenapa? Di sisi negatif nih ada negatif nih. Takamru waktu nih terlalu berlebihan. Main terus selalu main demi haut madat, belum main eleh. Iya, IT haut pada. Rami bahas kopi dari demi sekomet. Halo, selamat karewe makatuluh nih kawan hengau, kawan tutup mama senonton hangina. Jadi kali ina aku ngulah video ke Andrau lah. Andri hengau aku hang tuina ngarani Peri. Ya. Peri. Selamat karewe pada matang selamat nih karewe katuluh. Iya. Sambil ngopi. Jadi kami sambil ngopi lah. Nepen surahan ro belum nyambung kan? Nyambung. Iya. Nelang Huan Manrus. Nelang hanya Huan Manrus kaut. Kaut. Iya, dia agak menebuk betit. Iya. Jadi kariwaina kami hampir berkisah basura aik sebujurnya nih. Niba tentang Bakisah zaman milenial sadi Andre zaman milenial taati. Iya. Perbedaan nih masa-masa kawia taati Andre masa-masa kawia 90-an lah. Iya, Kalau iya. takam sadi. Iya kan. Anu nih ini setelah nih KAW beda nih. Kalau Mana beda nih. Amun- Pada huan sampai semat matu takam na pada sekan. Iya, cuman maksud nih ina kan haut ialah haut pangulun ka ituk ngger lah. Padahal kawanannya pemuda taati itu kan pangkarasa mun suahnaan kejadian sa pas zaman-zaman Kon kearifan lokal nih lah Iya, ya. kearifan Kearifan lokal lokal ya, sadi sebujurnya. ramah Iya. kawia taati pengkerasa. Oke. Jadi sa pertama Nah, kelina sa ko sa napahami ko taati lah da inon generasi milenial, taati sandi generasi sa sadi 90-an lah. Iya. Kalau takam sadi 90 80-an lah. Hmm. Sampai makapit nih 70 60-an. Jadi zaman sadi, zaman aku, ini zaman aku Iya. 90-an. Masih sangarat nih bakahing balogo, bajarangkak, bolo sansaman, bolo inon iyo takam sadi amun hawara-harano. Babajatan. Babajatan. Iya, babajatan, bakaleker, bagamar, bagupak. Jadi ramah Iya. hal-hal sa sadi nalakukan dia takam beda atau andre zaman taati. Dan Iya. dinong zaman taati kabia kan biasa nih kerasa nih main game online, Mobile Legend, Iya. PUBG, Free Fire, Dan- bisa game mahi pinto nih ro. Iya. Boleh non lagi. Dan- TikTokan. Iya, dari pang pusahil tatinya kawannya pemuda tati ya nih istilah nih sa milenial. Here to pakarasa dan eka terasa here hanya kawan kearifan-kearifannya tulian takam sadiro hingga misalnya ala lomba kan hanya setiap tahun ro deh. Iya, lomba. Ini dari ngarannya. Pokoknya setiap tahun lah. Iya, Itu iya. nenek mau pelaka. Lomba permainan tradisional lah. Iya. Jadi sa taruh here mungkin kayak ai puang sa hingga asli tumpuk. Iya. Dia tumpuk takam tatiro amun na dinungku babilang kurang lebih ialah hingga kota aneh bro. Beda tuh tati hot. Walaupun hatumpuk hadesa dasar sawawai budak sa kegiatan-kegiatan kala sadi sa menyatukan lah menurutku sangat menyatukan kawa iya mengubah karakter kawa iya nyala permainan tradisional keliru. Terutama balugu. Iya. Kiro balugu aku kehitung zaman aku sadi amun nyala balugu ro teka aku ngulah lugu nih. Tahu sampai batat kingking. Ay. Kemudian ngulah pisabak nih kayu pisabak nih. Pisabak nih. Iya, Ngakali main ka nih. jumput, mana ya? Ngakali teka jumput. Kataro puang dulu lah. Kataro kira komba logo kira kan ya. Kemungkinan dia naan taati kan nalombakan takam ha provinsi Pasti biasa kataro. nih balogo kemungkinan kataro lah sedikit Biarpun banyak Huan nih kabia. Suanuli kan ya? Biar Huan Suanuli. Tapi Iya. kebanyakan sa pelaku niro ketika nadinong takam mun kegiatan ha provinsi ro adalah ulun kebanyakan sa ulun-ulun matu jarang sa kabia muda demi aku Iya, ninong nih. Teka nyumpit ero sa nadinong kadang-kadang ibu-ibu. Iya. Kadang-kadang haut umur sahut dewasa atau umur 30-an kok kawa iya nih mahi kayak generasi seharus nih kan kawa iya dan masih 17 18 tahun itu kan memang lagi bakat-bakat nih demi Iya, lomba iya. kayak Roro apalagi terutama untuk mewakili daerah taka masing-masing. Tapi menurut kayaknya lah antara istilahnya tulian takam zaman sadi ada zaman tati naan puang kelebihan ada kelemahan masing-masing. Misalnya amun zaman sadi kan ulun tuli balogo misalnya nih. Nah amun tati ulun game online misalnya Iya. PUBG misalnya nih hero sa lebih milenial tati hero. Milenial tati. Naan puang menurut no kelemahan kelebihan masing-masing. Amun menurutku lah amun kelebihan yang permainan takam sadi hanya misalnya balogo hero ngula puang ekat istilahnya takam tahu bersosialisasi tapi itu naan olahraga nih kayak Olahraga. makanya pas zaman sadi waktu aku halus jarang tuh tau makeup Jarang tuh Meko. iya malah tau makeup amun ekat manre Ikat manre. iya manre halebu nyiro gaha na ya amun puang manre enyo tau wawe Iya. kalau ya mah ya no Amun menurutku game online na pada naan sisi positif nih. Dari punya sisi positif nih kalina. Artiannya ya ulun main game bro. Mengasah otak. iya Untuk online itu mengasah otak supaya otak takamru tahu berfungsi dengan baik untuk masa-masa anak-anak rumah lama sebenarnya main game. Cuman kesalahan nih kenapa? Di sisi negatif nih ada negatif nih. Takamru waktu nih terlalu berlebihan. Main terus selalu main demi haut madat, belum main eleh.
bupa kaitok ya ineh demi ineh nak awatnya ibui awat hanyungan ro iro to pakaitong lalai hampe ineh ama hawi keluar teka kabut teka inu masam tatap taka main game online artian niro taka madat iro sisi negatif nih sedangkan permainan zaman sadi na sisi negatif positif nih dami takam balugo pada tahu pakaitong anrau atau pakaitong ano bayakan hangout tuli tapi ya di sisi positif nih juga dari main balugo itu adalah kearifan lokal masa-masa takam sadi mengenang masa-masa dahulu iro adalah menyatukan artian menyatukan kawan hangout hatumpuk tapi tak usah sameh rarami iro menyatukan walaupun takamro demi hatumpuk kan ngarat ni kawa iya teka RT isa RT ro RT telo lawi-lawi tumpuk iya pada nelang levu pada ramak pulau kayu ngaran ni zaman sadi kan iro terutama hatumpuk iro sa tumpuk sana pahami ko jadi mengumpul mo nengan isa rami baganti main amun taati mahi takam sulit kahaba sa kaliro malin antilaw tapi ngomong-ngomong tentang kearifan permainan lah tulian tam jam sadi amun jam sadi kan kebanyakan tulian ro makai kawan sa kawan iya lah istilahnya nih hingga SD kan SMP SMA sedangkan amun taati ya main game kan katuluh umur kan ketolo umur nah amun sa dinungku lah sa puang maeh ni takam amun hang yala permainan takam taati ro takam puang yala ulun luar kero nah ulun luar kero main game tuli-tuli inon here sadar here perlu duit makanya kawe cara nih hingga tulian niru dari kebanyakan kan hot muda-muda nih kawe cara nih hingga tulian niru tahu jari duit tahu jari penghasilan contohnya ya ulun luar negeri ya nah amun takam kebanyakan amun iyalah takamna pangsa iyalah ngaku pela iyalah tuli hape lunga takam sa mengeluarkan duit nih iya. Kalau midi skit midi inon selagi itu contoh main game game online jadi takam sa malah midi hero hagep nih midi konskit nih jadi menurutku sangat rugi rugi. Aku tahu juga main game kepanan kadang-kadang main game tapi pangsa maksud ni mada tahu tapi aku pangsuah sangaran ni midi kalau kawia memakai duit inu macam pakai gratisan leh pang malu menurutku main game tapi hitung waktu iro menurutku sih paling penting iro di game lu perlu juga tapi amun hari-hari iro hala tapi amun tahu misalnya kawe cara no hingga new game ro ya alot ulut nih kawe cara ni amun iro tahu jari duit istilahnya nih tahu jari duit penghasilan leh biar kawe pun sa paling penting takam ro kan kawe takam tahu menghasilan nih amun hanya tahu jari menghasilan menurutku pun masalah benar tapi kebanyakan nih ulun takam ina terkhusus ai kepandaran kau lah ulun takam ayana memang tuli ini ya lah ulun do tuli hampir lunga jadi tuli apong sakatolo artian pang kapinaan ya naan rama iya di aku sa ka-income aku demi tuli be ka her ka hengaw nantaw ka hengaw hatao teka jam 7 kamalem to hampe subuh ang kaitong inon paling ikat kaitong amini manros gin amon manros la iko ta kay ngop mi rapito yo pos nang jadi hampe kayan iro menurut ko pada sa inon itu no hanya kawan tulian pas zaman sadiri itong no tulian ro jari bajarangkak iya bajarangkak harus pakai kayu mungkin naan kawengaw kaitong pada bajarangkak balugo iya sansaman rin sansaman isa nampi inon iro ngaran itakam sansaman salip sansaman inon iro ngaran ako pokok ni rama sansaman bagasik bagasik inon sa takam bakahik kemudian bagamar bagupak iya bakaret basingki nah iro sa rami basingki sa pakai kayu takam nampi mepay kayu kayu basingki ngaran masih hang upinipit no masih na ano upinipit ni iro tradisi takam nah iro pada menyangkut dia kanyan dari Malaysia takam akan bahas sedikit nanti dulu tapi rama pangikatiro pangikatiro rama bolo inon lagi ako demi harano iti inon hanian anto ko iselem ako pakai ito ngarannya sama iselem takam main ano ro iya paling lawah paling lawah bunaan sa babajatan iya ajak bolo iselem warano ngagah warano jadi ako sadir paling gaha ajak paling dia babajatan ro khusus pakai talaw nah iro ko pang kajitimat iselem panghimat panayla iselem ro sa dina aw kapirano jadi iro bolo rami to iro kemudian gaha pada mamburo sa iro masa-masa kecil iro puang seikat tapi zaman-zaman takala takam sadi rama nyamut upa ijajab hang ume kam kan patoha ume sadi suahanyo amun misalnya midimi kan nakumpul di me kabungkus kayu isami lagi iya nah iro suwa nah iro
Nah, zaman sadi rama Aman gratisan. 90-an pasti kerasa ini. Iya. Aman sa Jadi hangamau itu tahu sa pangkarasaan eh. dime ataupun sampai 10 Iya. ano inondong ngaran upak mi kayo isa mi. Sabat pire harga mi nyo suami di harga paling Aku ime harga miro di meja tuh di meja tuh. di meja tuh rupiah. Iro Andai. harga mi sakura. Amun itu ko iya sama. Iya, harga mi sakura warna hijau. Iya. Amun isa warna mariang rupi itu sa tengah masa-masa 90-an lah. Inon ulun biasa ni miro Sakura Mariak padahal Sakura Mariak. padahal antuan ulun nan isa Iya, Sakura Mariak na ulun kataru ulun. Belum mie besar Mie sadina. besar. Tati mahi Iya, kahabak yang ngaran mie besar. Tati rata-rata harga mie 3.000 haut. Paling murah 3.000. Rata-rata 3.000 4.000 5.000 dan rama-rama terobosan mie selain sa tati. Game pada menurutku ialah buah sadi ane Buah. kan hene buah jumput Mm-mm. takam sadi ru demi kakat kero aji isa ka buah misalnya nih Mm-mm. perlu gagayap tiba jumput. Gagayap. Jadi buah mabus, buah Mentati. puak, macam-macam. Iya. Tahu silakan komen haina inon anto kami permainan en sakurang mungkin kami pakai hitungan tuh tahu na komen kapit. Iya. Dan Mm-mm. yalan hot aya nih. Kira ko dia kopi kami pada kay kelah mati anraw Dan pada mati hot anraw pare. kay maeng iri hot Iya. madi maeng. Yalah nih memang hot cukup kayak. Hot cukup kira. Nah, iro kan sebujurnya nih paneran takamnan hene baca-baca bak maneh. Ngalir ay artian ero ya. Ngalir ay daya iro ialah unek-unek maneh. Unek-unek. Tapi hene sebujurnya jadi kawan hengau sanaan kepikiran inon sa Ide-ide. ide-ide sa Akan nabahas dia kalau kami iya daya selain video ina pakai bahasa main tahu jari ngampi itok takap. sampai itu. Amun zaman sadiro rami dan niro amun tahu takam kolaborasi dari zaman tati maksud nih kawe cara nih zaman sadiro nganggabuk nih nampan patut tang pamelum takap kero nih ada sebelum jadi istilah perbandingan bulu sadi rumah bulu neau tati rupang mai tang ngabagabuk nih kawe nampan patut kero mawelum takap aneh jadi kairo aya nih Kira ko kairo lah pada teka aku nan haba-haba paner-paner iya si babutit. amun kahaba paneran salait tahu na tulis Iya, komen- tulis lah ang tulis komentar, inon akan nabahas lagi. ada pakai tong na like kanti na ano lah na- Subscribe ako subscribe. karawa Iya. channel lengaw na iya sampai sawat ya ko. Jadi karena itu selamat kariwe katuluh tabe terima kasih. Iya, tabe. Selamat kariwe. Terima kasih pada mata Terima katulong kasih. ni.